يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात में भी कामिल और अपनी सिफात में भी कामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफद्दलू बारकल्लाहु फीकुम इजलिसू। يقول الشيخ الحمد لله الله عز وجل صفاته صفات كاملة. इसका यकीन हमारे दिलों में आ जाए। किस तरह कैसे यकीनुहा अला फी क़ुलूबिना कि अल्लाह अपनी ज़ात के एतबार से भी कामिल है, सिफात के एतबार से भी कामिल है। لأن الله عز وجل كامل في صفاته وأسمائه। और अल्लाह की सिफात में से एक सिफत इल्म है। ومن بين صفاته صفة العلم। इसलिए कि अलीम अल्लाह की एक सिफत है। لأن لفظ الله لفظ الجلالة عليم هذا اسم من أسماء الله عز وجل। इसलिए फरमाया जानने वाले न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। هذا قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون। जो अल्लाह को जानते हैं वही अल्लाह से डरते हैं। الذين يخافون الله هم الذين العلماء هم الذين يخافون الله। जो अल्लाह को नहीं जानते वो अल्लाह से नहीं डरते। والذين لا يعلمون لا يعرفون الله عز وجل لا يخافونه। डरने के लिए मानने के लिए अल्लाह का जानना जरूरी है। لنطيع الله عز وجل ونخافه لا بد أن نتعرف عليه। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इल्म की बड़ी अल्लाह ताला ने इल्म पर बड़े फज़ाइल रखे हैं। वलिल्इल्म फ़ज़ाइल कसीरा। इसलिए इल्म वो है जिस इल्म के रास्ते से बंदा अल्लाह से करीब हो जाए उसको इल्म कहते हैं। वल्इल्म हुवा अल्लज़ी युक़र्रिबुना इला अल्लाह अज़्ज़ व जल। इसलिए दो ऐसे फरीज़े हैं जिसके अंदर सारे अंबिया मुश्तरक हैं। वाशिया क़ाबिल अलती फ़ीहा अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्लुहुम मुश्तरिकून। एक दावत और दूसरा तालीम। التعليم والدعوة إلى الله। इर्तिदाद के आने का जो रास्ता है वो जिहालत है। इर्तिदाद के आने का जो रास्ता है और सबब है वो जिहालत है। فأعلى سبب للارتداد وهو الجهل। हर जमाने में हर नबी सबसे बड़ा आलिम और सबसे बड़ा दाई होता है। हर जमाने में हर नबी सबसे बड़ा आलिम और सबसे बड़ा दाई होता है। ففي كل زمان وفي كل مكان الأنبياء كانوا هم أكبر علماء। दावत के रास्ते से उम्मत को इर्तिदाद से और कुफ्र शिर्क से रस्म व रवाज से निकालना है। فبالدعوة إلى الله وبالعلم نخرج الناس من الجهل। और तालीम के रास्ते से उम्मत को जहल से निकालना है। وبالعلم نخرج الناस من الجهل। जैसे न जानना मेरे दोस्तों जहल है, ऐसे गलत जानना भी जहल है। فكذلك عدم العلم بالشيء هذا جهل। उम्मत जो है गलत जानना को जहल नहीं समझती। فالأمة الآن عدم وجود العلم لا تعرف أن هذا هو الجهل। जिस तालीम के रास्ते से बंदा अल्लाह के करीब हो रहा है उसका नाम इल्म है। जिस तालीम के रास्ते से अल्लाह से दूर हो रहा है उसका नाम जहल है।
فالعلم الذي يقربنا إلى الله هذا هو العلم الحقيقي، والذي يبعدنا من الله عز وجل هذا هو الجهل. इसलिए मेरे दोस्तों, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने तालीम के रास्ते से अल्लाह से करीब किया था। आज सारी दुनिया में जो तालीम के लाइन से जो आवाज़ लगाई जा रही है उसका नाम जहल है। فالعلوم التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكانت تقرب الناس إلى الله هذا هو العلم، وأما هذه الفنون التي هي تبعدنا من الله عز وجل هذه هي الجهل. जिस तरह से तालीम की कोई मुद्दत नहीं है, तालीम जो है माँ के पेट से लेकर पैदा होने के बाद से कब्र तक है, ऐसी ही दावत भी इसका कोई निसाब मुतय्यन नहीं है कि साल के 4 महीने या 6 महीने, ये इसका निसाब तो पूरी जान और पूरा माल है। وكذلك أن هذا العلم والدعوة إلى الله عز وجل ليس لهم يعني وقت محدود، بل من المهد إلى اللحد، يعني من بطن الأم لما يخرج الإنسان إلى الموت، وهذا كله فهذه المدة كلها هي لطلب العلم وللدعوة إلى الله. इसलिए दुनिया में 3 तबके हैं, हमारी मेहनत तीनों तबकों पर, मर्द, औरत, बच्चे। فالأمة فيها 3 طبقات، ولا بد أن نجتهد على هذه الطبقات ال3: النساء والرجال والأطفال. अगर तीनों तबकों में से एक को भी निकाल दिया, वहीं से बिगाड़ आएगा, वहीं से फसाद आएगा, वहीं से मेरे दोस्तों उम्मत के माशरे में खराबी आएगी। وإذا تركنا طبقة واحدة من هذه الطبقات من هنا يأتينا الفساد، من هنا يأتينا اللادينية، من هنا تفسد الأمة. इसलिए घर का जो माशरा तैयार होता है वो तीनों तबकों की मेहनत से, तीनों की फिक्रों से तैयार होता है। معاشرة البيوت فهي تتكون من هذه الطبقات ال3 من الرجال والأطفال والنساء. आप अम्बिया अलैहिस्सलाम को देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घरों में तीनों की फिक्र एक थी। जो फिक्र इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वही फिक्र उनकी बीवी हजरत हाजरा की, वही फिक्र उनके बेटे इस्माइल की। जो कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वही कुर्बानी उनकी बीवी और उनकी जो है बेटे की। अल्लाह ताला ने इस घराने से कितने बड़े काम लिए हैं। आप बैतुल्लाह जाओ, बैतुल्लाह में जितनी यादगारें मिलेंगी इस घराने की बरकत से मिलेंगी, इस घराने की कुर्बानी से मिलेंगी। وقال مثلا जो तज़हीर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम وفكر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الفكر الذي كان عند أمنا هاجر عليه السلام، وكذلك نفس الفكر الذي كان عند سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. بها لما كان فكرهم واحد وجهدهم واحد فالله عز وجل قبل جهودهم وجعل هذه التذكار كلها بسبب جهودهم في مكة المكرمة، وكل هذه المناسك هي تذكار لتضحياتهم وجهدهم. لماذا؟ لأن كان فكرهم فكر واحد. इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना देखो, सबकी फिक्र एक थी, छोटों की, बड़ों की, बच्चों की, मर्दों की, औरतों की। इसलिए अल्लाह ताला ने कितना बड़ा काम लिया है। जिन नबियों के घराने में जिसने एक ने भी साथ दे दिया, जैसे नूह अलैहिस्सलाम के घराने में नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने साथ दे दिया, लूत अलैहिस्सलाम के घराने में लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने साथ दे दिया। अल्लाह ताला ने उनके रहते हुए उनके बेटे को और उनकी बीवी को उनके सामने हलाक कर दिया। وقال انظروا كذلك مثال آخر بالنسبة إذا كان هناك فقط واحد أو طبقة واحدة ليس عندهم نفس الفكر نفس المزاج، يعني لا تكون النتيجة ناقصة. لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام زوجته وابنه لم يكن لهم نفس الفكر لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، فكانت نتيجة جهده نتيجة قليلة. وكذلك يعني سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ابنه وزوجته، وسيدنا لوط عليه الصلاة والسلام زوجته، فكان نتيجة جهدهم يعني نتيجته نتيجة ناقصة. ولكن الذين كان فكرهم واحد ومزاجهم واحد الله عز وجل أظهر نتيجتهم وكانت مبهرة. इसलिए हमारी मेहनत और हमारी तालीम हर एक के लिए है, मर्दों के लिए, औरतों के लिए और बच्चों के लिए। هذا جهدنا للجميع، جهدنا لجميع الطبقات، للنساء والرجال والأطفال. जिस तरह से कहा जाता है कि हर मर्द को मस्जिद की मेहनत से जोड़ना और हर मसूरात को मस्जिद हफ्ते वाली तालीम से जोड़ना,
ऐसे ही कहा जाता है कि हर बच्चे को मदरसे और मकतब से जोड़ना। فكما أن المطلوب منا أن نشرك ونربط جميع الرجال بأعمال المسجد، وكذلك بالنسبة للنساء نربطهم بالتعليم الأسبوعي للنساء، وكذلك للأطفال كيف نربطهم بالكتاتيب، وكذلك بالمدارس الدينية. हर बच्चे को मकतब से जोड़ना ये हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो बच्चे जहालत के माहौल में हो, स्कूलों के माहौल में हो या कॉलेज के माहौल में हो। जैसे जो बच्चे तालीम में 6 घंटे 8 घंटे देते हैं, वो बच्चे मदरसे में या स्कूल जो है मकतब में 2 घंटे 3 घंटे जरूर दें, वरना वो डॉक्टर तो बनेंगे लेकिन दीन न होने की वजह से, जहालत होने की वजह से वो दीन के बागी भी बनेंगे। فقال جميع الأطفال لابد أن نربطهم بالكتاتيب، كما أنهم يدرسون يفرغون يعني 8 ساعات أو 6 ساعات أو 4 ساعات للتعليم في المدارس العصرية، فكذلك لابد أن نربطهم بالكتاتيب، لأن إذا نحن لا نجتهد عليهم ولا نربطهم بالكتاتيب ولا يتعلمون الدين يصيرون بغاة للدين، يصيرون يعني معاندون للدين، يصيرون ضد الدين. لهذا لابد أن نربطهم بالكتاتيب، مهما يصير دكتور يصير طبيب لكن ليس له علاقة بالدين، فلهذا لابد من الصغار أن نربطهم بالكتاتيب القرآنية. इसलिए जितने बच्चे हैं उनमें 10% मदरसों में है, 90% स्कूल और कॉलेज में है। इन 10% की भी फिक्र करनी है। जैसे ये हाफिज कुरान बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, उसके साथ साथ दाई भी बने। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे को देखो, आपका मदरसा जो है मस्जिद नबवी में है। मेरे दोस्तों, जितने उस जमाने के तलबा थे और उसमें अफ़क़हुन नास भी हैं, आलिमुन नास भी हैं, मुफ्तियान सहाबा भी हैं, अजिल्ले सहाबा भी हैं, सब सारे जो है जितने भी हैं, चाहे वो फ़क़ीह हो, मुहद्दिस हो या सैयदुल क़ज़ा हो, वो सब उसी मदरसे के जो है पढ़ने वाले हैं और उसी मदरसे से इल्म लेने वाले हैं। ये सब के सब जैसे ये मुअल्लिम हैं ऐसे दाई भी हैं, जैसे मुफ्ती हैं ऐसे दाई भी हैं, जैसे मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो है ये आलिमुन नास हैं ऐसे दाई भी हैं। इन्होंने दावत को तालीम से जोड़ा था। ولهذا لابد أن نتفكر لجميع الطلاب، لجميع الأطفال. الآن عندنا تقريبا 10% من الطلاب الذين يدرسون في المدارس الدينية، و90% من في المدارس العصرية، فلا بد أن نتفكر للجميع. كيف هؤلاء الذين يدرسون في المدارس الدينية حفظوا القرآن ما شاء الله ودرسوا العلم وصاروا من العلماء، فلا بد كذلك أن نجتهد عليهم حتى يعني يجتهدون في طريق العلم وفي طريق الدعوة إلى الله، ليس فقط يشتغلون فقط بالعلم بل يشتغلون بالدعوة إلى الله. فانظروا كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة كلهم تخرجوا من مدرسة واحدة، من المدرسة النبوية. كانوا هناك علماء وكانوا قضاة وكانوا محدثين، ولكن كلهم دعاة إلى الله عز وجل رغم تفرقهم واختلافهم في يعني اختصاصاتهم في العلم والحديث، ولكن يشتركون كلهم في الدعوة إلى الله. فلهذا كذلك هذه الطبقة التي تدرس المدارس الشرعية والمدارس الدينية فلا بد كذلك أن نتفكر لهم حتى إن شاء الله كذلك يصيروا دعاة إلى الله. इसलिए जब भी दीन का तकाज़ा आता, जब ये उस तकाज़े को पूरा करने के लिए चले जाते, जब भी तकाज़ा आता, कैसे कैसे बड़े साहबा, कैसे कैसे उलमा हैं, कैसे कैसे उलमा हैं। मेरे दोस्तों जिस मदीने में नहीं है, इनकी कब्रें मदीने से बाहर है, ये इल्म को लेकर ये आलम में फिर गए। इसलिए कि अगर ये अपने इल्म के साथ सिर्फ मदीने में रहते और मदीने से बाहर नहीं करते तो हमें कुरान कैसे मिलता, हमें हदीसें कैसे मिलती, हमें मेरे दोस्तों जो है फिक़्ह कैसे मिलता। इनके इल्म के साथ हरकत में आने की बरकत से हमें कुरान मिला, हदीस मिली, फिक़्ह मिला और पूरी शरीयत मिली। الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم رغم اشتغالهم بالعلم والحديث والقرآن والتفسير، لكنهم كانوا مستعدون لجميع الطلبات. مع اشتغالهم بالعلم
كانوا كذلك مستعدون في أي طلب من الطلبات للدين كانوا يجتهدون ويخرجون، قبورهم تشهد عليهم خارج مكة والمدينة. هذا كله بسبب أنهم كان عندهم مزاج الدعوة إلى الله، هو محدث وقارئ ولكن يخرج في سبيل الله، وبسببهم بسبب خروجهم وتضحياتهم وصلنا القرآن. لو لم يخرجوا هؤلاء العلماء والمحدثون الصحابة رضي الله تعالى عنهم للعالم كله، كيف يصلون القرآن؟ كيف نتعلم القرآن؟ كيف يصلون الحديث؟ كيف يصلون التفسير؟ فهذا كله بسبب تضحياتهم وخروجهم في سبيله. इस एहतमाम के साथ हमें अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए, जिससे हाफिज़ कुरान बने, आलिम बने और इसी तरह से अल्लामा बने, लेकिन वो साथ में दीन के दाई भी बने। इससे बेहतर तरबियत का कोई निज़ाम नहीं है, इससे बेहतर कोई तरबियत का निज़ाम नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जितने बड़े मदारिस हैं, उन मदारिस के बड़ों ने दावत के निसाब को दाखिल किया, इसलिए कि सारे हजरात का ये निज़ाम बना। जैसे दारुल देवबंद है, मज़ाहिर है, नज़रतुल उलमा है, इनके बड़े नज़वे के बड़े हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी, उन्होंने निज़ाम बनाया कि अपने मदरसे की चारदीवारी में दावत की मेहनत को शुरू कराया, ताकि बच्चे आलिम के साथ साथ दाई भी बन के निकले। वो सिर्फ मुअल्लिम न हो, वो मुअल्लिम भी हो, वो मुबल्लिग भी हो, बेदीनी का गम और दर्द उनके सीनों में हो। قال لابد أن نتفكر لأبنائنا الذين يدرسون في هذه المدارس الدينية كيف يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، مثل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. هكذا الحمد لله قال هذه التربية، يعني لا توجد تربية أخرى أفضل من هذه، تربية العلم وتربية الدعوة إلى الله، يعني يتعلم الدين وكذلك يكون داعي إلى الله، مثل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. حتى عندنا في الهند قال أن هناك حتى في المدارس الدينية أدخلوا هذا النصاب وهذا المنهج، أدخلوا فيه كذلك نصاب الدعوة إلى الله، وصار يدرس كذلك، وصار كذلك يجتهدون هؤلاء الطلاب حتى يصيروا علماء دعاة إلى الله تعالى. وكذلك في مدارس ديوباند وكذلك دار الندوة، كل هؤلاء المدارس كلهم أدخلوا ما شاء الله هذا النصاب الدعوة إلى الله في منهجهم الدراسي. और दोनों की जिंदगी में जो तलबा दावत की मेहनत में हैं, जो तलबा दावत से बाहर हैं, दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क देखा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दोनों की तरबियत में, दोनों के इल्म में जमीन आसमान का फर्क देखा। तो सारे बड़ों ने इत्तेफाक किया कि अगर हमें अपने बच्चों को सही रखना है तो हमें इस मेहनत को अपने मदरसे में शुरू करना पड़ेगा। बाकायदे बड़ों ने बुला के तरगीबें दी और काम में तलबा को जोड़ने की मेहनत करी, और काम में जोड़ने के लिए अपनी अपनी दरसगाहों से उन्होंने तरगीब दी कि इसलिए कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बच्चे जो है माशाअल्लाह तालीम में हैं और तालीम के साथ साथ दावत में हैं, उनके अखलाक, उनके मामलात, उनकी तालीम, उनकी जो है तरबियत, उनकी जो है माशाअल्लाह इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर से बेहतर पाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हर बुरी चीज़ से अपने आप को बचाना, ये उनका शिआर बन गया। इसलिए बड़ों को ये फिक्र हुई कि हमें अपने मदरसे में दावत की तस्वीर को कायम करना पड़ेगा, इसके बगैर हमारे बच्चे की कैसे तरबियत होगी। قال لابد هذا الشيء مهم جدا لإدخال هذا ترتيب الدعوة في مدارسنا، لأن هي من أعظم أسباب تربية الطلاب. وقال هذا ملاحظ عندنا، ولاحظوا أكابر العلماء عندنا في الهند أنهم لاحظوا أن هؤلاء الطلاب الذين هم يشتغلون بالعلم والدعوة إلى الله، والآخرون الذين هم يشتغلون فقط بطلب العلم، بينهما والفرق بينهما كما بين السماء والأرض في الأخلاق، المعاملات، المعاشرات، في التوجه إلى الله تعالى، في الأذكار، الأدب مع الأساتذة، الأدب، هذه الأخلاق، جملة هذه الأخلاق يعني. وهذا الفرق الذي لاحظوا يعني فرق كبير بين هؤلاء الطلاب. لهذا الآن المشايخ والعلماء هنا يرغبون ويحرضون الطلاب حتى كذلك يعني يذهبون بهذا الترتيب، ترتيب الدعوة إلى الله عز وجل، لأن وجدوا فيه يعني
تربية عظيمة لهؤلاء الطلاب حتى يصيروا علماء ربانيين ورعين يخافون الله عز وجل، ذو أخلاق طيبة، ذو آداب طيبة، بسبب أنهم مشتغلون بالدعوة إلى الله. दावत में जुड़ने से पहले बेअदब थे, लेकिन जब चिल्ला लगा, साल लगा, उनकी जिंदगी में अदब आया, अपने बड़ों का अदब करने वाले बने, अपने बड़ों का इकराम करने वाले बने, अपने बड़ों की जो है मेरे दोस्तों खिदमत करने वाले बने, तो वो ऐसे मुतमईन हुए, उन्होंने अपने बच्चों को भी अल्लाह के रास्ते में निकाला और अपने पढ़ने वालों को भी इसकी तरफ मुतवज्जे किया, और करीब में जो पढ़ने वाले उनके शागिर्द थे उनको भी मुतवज्जे किया कि इसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता. العلماء والأكابر هناك في الهند لاحظوا أن هؤلاء الطلاب لما يبدأون الدراسة في المدارس ويكون بدون أدب، لأنهم يأتون من الشارع، يأتون من بيئة مختلفة ويأتون لمدارس طلب العلم، ولما يبدأون يدرسون تكون آدابهم محدودة، ليس هناك أخلاق، ليس هناك أدب مع الأساتذة، مع الأكابر، مع كل ما يتعلق بالمدرسة. ولكن لما يخرجون تجتهدون عليهم الجماعات ويخرجونهم معه في سبيل الله ل40 يوم، لما يرجعون بفكر آخر، بآداب أخرى، بأخلاق، بما شاء الله تربية طيبة، يحترمون الكبار ويوقرون الصغار، يعني بهذه الآداب وبهذه الأخلاق. لما رأوا هؤلاء العلماء وهؤلاء الأكابر هذا التغيير الذي يطرأ على هذا الخارج في سبيل الله الذي ويطلب العلم في مدارسهم فيفرحون، وصاروا هم يرغبون الطلاب الذين عندهم حتى يخرجوا في سبيل الله، بل حتى أبنائهم صاروا يرغبونهم حتى يخرجوا في سبيل الله. मेरे दोस्तों, जहाँ मदारिस है, मकातिब है, वहाँ अपने बच्चों की तश्कीलें कर करके उनमें दाखिल कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा मेहनत का एक जुज़ है, ये हमारी मेहनत का एक जुज़ है. जिस तरह से हम 100% मर्दों की तश्कील करेंगे अल्लाह के रास्ते में निकलने की, 100% मशरूआत की तश्कील करेंगे अल्लाह के रास्ते में निकलने की और हफ्तेवारी तालीम में जुड़ने की, ऐसे ही 100% बच्चों की तश्कील करेंगे हम मकतब से और मदरसे में जुड़ने की. 100% हमारी मेहनत तो रोजाना की है, जोड़ सिर्फ साल में 2 मरतबा है, लेकिन मेहनत रोजाना है. हर मदरसा, हर मकतब किसी न किसी मस्जिद से, किसी न किसी महल्ले से जुड़ा हुआ है. जितने मदारिस हैं, जितने मकातिब हैं, या तो मकातिब मस्जिद के अंदर हैं या बाहर हैं, हमें अपनी मेहनत का जुज़ इसको भी बनाना कि ये भी हमारी मेहनत है. जैसे दावत हमारी मेहनत, तालीम भी हमारी मेहनत. अंबिया अलैहिस्सलाम की 2 मेहनतें हैं, एक दावत और दूसरी तालीम. दावत के रास्ते से उम्मत इर्तिदाद से निकलेगी और तालीम के रास्ते से उम्मत जिहालत से निकलेगी. ये भी हमारा फरीदा है और हमारी जिम्मेदारी है. هذا الجهد على الأطفال وربطهم بالكتاتيب وتعليمهم، هذا كذلك جزء من دعوتنا. ليس دعوتنا فقط هو ربط إخراج الناس في سبيل، إخراج الرجال في سبيل الله، إخراج النساء في سبيل الله فقط، لا، بل حتى التعليم. الدعوة جزء من دعوة من جهدنا، وكذلك التعليم. لأن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان جهدهم يعني في هذه جهد الدعوة إلى الله وجهد التعليم، لأن بدعوة الناس إلى الله كانوا يخرجون الناس من الارتداد، يخرجون الناس من الكفر إلى الله عز وجل، إلى الإيمان بالله تعالى وإلى دين الله عز وجل. وبسبب بالتعليم يخرجون الأمة من الجهل. فلهذا كذلك كما أننا نجتهد على النساء حتى يخرجن في سبيل الله ونجتهد على الرجال حتى يخرجوا في سبيل الله، هكذا كذلك من جزء جهدنا. هذا الجهد كذلك هذا جزء من الجهد، ليس فقط الدعوة إلى الله، بل هذا كذلك جزء من الجهد أننا نربط هؤلاء الأطفال بالمدارس الدينية وبالكتاتيب حتى يتعلموا دين الله عز وجل وتتحسن أخلاقهم. هذا كذلك هو جزء من جهدنا. इस तरह से मेरे दोस्तों, तलबा की 2 किस्में हैं. एक तलबा वो है जो तालीम के लिए सिर्फ मदरसे में जाते हैं और तालीम के बाद अपने घरों में रहते हैं. अब उस मस्जिद वालों की जिम्मेदारी है उन तलबा को फारिग औकात में वसूल करना और उनको मस्जिद के काम में जोड़ना. रोजाना का मशरा है, रोजाना की तालीम है, आबादी की मेहनत है, रोजाना के इनामात में जोड़ना, रोजाना के इनामात में मेहनत करके उनको करीब करना, ये हमारी जिम्मेदारी है. और जो तलबा दारुल क़ामा में रहते हैं, हम उनकी छुट्टी के औकात में जा कर
उनको काम की मेरे दोस्तों आमाल दावत कायम कराना, मदरसे वालों को मानूस करके करीब करके, और वहाँ आमाल दावत रोजाना के एतबार से मशरा, जितने बालिग तलबा हैं अपनी फिक्र से मशरे में बैठे, जितने बालिग हैं अपनी फिक्र से तालीम में शरीक हों, एक दिन मुंतखब हादी से, एक दिन फज़ाइल आमाल से, अगर अरब है तो एक दिन जो है मुंतखब हादी से और एक दिन रियादुस सालिहीन से। इस तरह से मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों जो है रोजाना की मेहनत में उनको करीब करना। कितने तलबा रोजाना की मेहनत ऐसी है कि मेहनत से आदमी का दिल बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, काम का मिजाज बन जाता है। ولهذا لابد كذلك نتفكر بالنسبة لهؤلاء الطلبة، طلبة المدارس الدينية، بالنسبة للذين هم ليس عندهم داخلي، يعني يأتون من المدرسة يأتون إلى بيوتهم، يقيمون في بيوتهم، لا يقومون في المدارس. فهؤلاء كذلك نأخذ منهم هذه الأوقات الفارغة من المدرسة كذلك، ولا بد نربطهم بهذه الأعمال المقامية على قدر المستطاع، نقيمهم بهذه الأعمال المقامية، لأن ببركة هذه الأعمال المقامية يبقى عندهم هذا الفكر وهذا المزاج وهذه التربية للدعوة إلى الله عز وجل. وبالنسبة لهؤلاء الطلاب الذين هم في المدارس، يعني يقيمون في المدارس، لابد كذلك نجتهد عليهم ونزورهم بالمحبة بالترغيب، وكذلك بعد ما يخرجون كذلك نربطهم بهذه الأعمال، كيف نجتهد عليهم حتى يقيموا هذه الأعمال، أعمال النبوية في مدارسهم، يقيمون بحلقة التعليم، كذلك من رياض الصالحين، أحاديث المنتخبة، أو كذلك بالمشورة، وكذلك يجتهدون على باقي الطلاب داخل المدرسة. فهذا لا بد هؤلاء الطلاب الذين هم يقيمون في هذه المدارس كيف يقيمون هذه الأعمال النبوية في مدارسهم، والذين هم خارج المدرسة يبيتون خارج المدرسة كيف كذلك هم نربطهم بهذه الأعمال المقامية. عندنا حلقة التعليم والمشورة والجهد اليومي، على قدر المستطاع نشغلهم ونربطهم بهذه الأعمال. इस तरह से हफ्ते के 2 गश्त पाबंदी के साथ 2 गश्त करें, एक अपने मदरसे की चारदीवारी में और एक जो है करीब की मस्जिद में, और महीने में 4 छुट्टियां मिलती हैं, 4 दिन की छुट्टी मिलती है। हर हफ्ते 24 घंटे लगाएं, हर हफ्ते 24 घंटे लगाएं। अगर हर हफ्ते नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम महीने में जो 24 घंटे लगाएं, हर 15 दिन में 24 घंटे लगने चाहिए। इनका अभी से काम का मिजाज बनेगा, काम की फिक्र आएगी। فقال لا بد كذلك بعد هذه المشورة والتعليم والجهد اليومي، لا بد أن نتفكر له في إقامة الجولتين، جولة مقامية وجولة انتقالية. بالنسبة للجولة المقامية حول المدرسة، يجتهدون حول المدرسة، يجتهدون على الناس هناك ويزورونهم ويجتهدون عليهم. وكذلك بالنسبة للجولة الانتقالية ينظرون إلى مسجد قريب من المدرسة حتى يعني يقيموا هذه الجولة الانتقالية في هذا المكان، لأن لا بد من ارتباطهم بهذه الأعمال التربية، وكذلك بتحسين الأخلاق والآداب، وكذلك حتى يصير عندهم في مزاج النبوة وفكر النبي عليه الصلاة والسلام. कितने मदारिस ऐसे थे कि बाहर का माहौल मदारिस के खिलाफ था, लेकिन तलबा ने दूसरा गश्त किया। दूसरे गश्त के जरिए से उनकी तश्कीलें हुई, उनके सरोदा लगे, उनके चिल्ले लगे, उनके 4 महीने लगे। सबके सब मेरे दोस्तों जो है मदरसे वालों के मुआविन बन गए। जो मुखालिफ थे, जो दुश्मन थे, वो दोस्त बन गए। मेरे भाइयों दोस्तों, ये असर पड़ा। कितने ऐसी बस्तियां थी जहां तलबा के 24 घंटे लगे। उससे पहले उलमा के मुखालिफ थे, लेकिन 24 घंटे लगे। उन्होंने 24 घंटे में जाकर उनकी तश्कीलें करी, और तश्कील में सरोदागी में गए, चिल्ले में गए, 4 महीने में गए, अंदरून गए, बैरून गए, घर के घर, महल्ले के महल्ले, बस्ती की बस्ती, गांव के गांव बदल गए। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, पहले मेहनत के कोई निज़ाम नहीं था, तलबा की मेहनत से पूरा निज़ाम बन गया। मकतब कायम हो गए, मदरसे कायम हो गए, माशाअल्लाह मस्जिदें आबाद हो गई। इस तरह से तलबा की मेहनत बड़ी जानदार होती है। इसलिए कि तलबा के पास ये मेरे दोस्तों कुरान और हदीस है, इनके पास सीरत है, अंबिया और सहाबा की सीरत इनके सामने है। ये अंबिया और सहाबा की सीरत को सामने रखकर काम करते हैं, इसलिए थोड़ी सी मेहनत में नतीजा ज्यादा निकल जाता है। بسبب الحمد لله هؤلاء الطلبة إذا هم يستقيمون ويرتبطون بهذا العمل، بعمل الدعوة إلى الله، ويقومون هذه الأعمال في المدارس، فما شاء الله كم من البيئات تغيرت، كم من الأماكن والأحياء تغيرت. بعض المدارس كانت يعني حول المدرسة كانوا هؤلاء الناس مخالفون للمدرسة، وكانوا يعني بيئة فاسدة.
لكن ببركة أعمال هؤلاء الطلاب الحمد لله والجولات والزيارات كم من الناس من هذا الحي الذي هو بجوار المدرسة ما شاء الله بسبب الجولة المقامية وبسبب الزيارات اليومية هكذا تغيرت أحوالهم، خرجوا في سبيل الله ما شاء الله ل3 أيام ل4 أيام ل4 شهور. هؤلاء اللي هم كانوا مخالفون لعمل الدعوة إلى الله أصبحوا من الدعاة الكبار، أصبحوا من المعاونين للمدرسة، وتكونت البيئة وأصبح الجزء قائم في حول هذه المدرسة. وكذلك ببركة الجولة الانتقالية كم كانت هناك أماكن وقرى حول المدرسة كانت كذلك البيئة مخالفة، لكن ببركة جهدهم أحيت هذه الأعمال في هذه الأماكن. وكذلك بخروجهم ل 24 ساعة في الأسبوع العطلة الأسبوعية واشتهدوا على هذه المساجد والقرى المجاورة، كذلك تغيرت أحوالهم حتى ستغيرت أحوال البيوت ببركة خروج هؤلاء الناس في سبيل الله. فقال أن هؤلاء الطلاب ما شاء الله ببركة جهدهم لأنهم يضعون أمامهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأداب النبي عليه الصلاة والسلام، وعندهم القرآن وعندهم أحاديث، وكذلك بتضحياتهم وجهدهم وهم مهاجرون وفي طلب العلم. فقال ما شاء الله بسبب تضحياتهم وجهدهم تغيرت هذه القرى وهذه الأحياء بسبب جهدهم وتضحياتهم. فقال لهذا لابد إن شاء الله عز وجل يكون عندنا هذا الفكر، كل الأحياء وكل المدن وكل البلدان التي عندهم هذه المدارس يتفكرون لهؤلاء الطلاب بإقامة أعمال جهد النبي عليه الصلاة والسلام في مساجد في مدارسهم، وكذلك يقيمون هذه الأعمال حول المدارس. فبإذن الله تعالى سنرى نتيجة كبيرة ونتيجة عظيمة في الدعوة إلى الله وتغيير البيئة إن شاء الله عز وجل حول هذه المدارس. मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह से जब लंबी छुट्टियां आएंगी तो इनकी चिल्ले लगवाएं और जब फारिग हो जाए तो इनका साल लगवाएं। इस तरह से कितने मदारिस ऐसे हैं जहां 100% तलबा माशाल्लाह 100% तलबा अपने 24 घंटे लगाते हैं, चिल्ला लगाते हैं, फारिग होने के बाद सब साल लगाते हैं और तलबा ही नहीं उनको उनकी जमातें असासा लेके जाते हैं। इतने मदारिस हमारे पास ऐसे हैं। अभी रमजान की छुट्टी में तशकील हुई, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा तलबा जुड़े, 1 लाख से ज्यादा तलबा जुड़े। लोगों को मालूम नहीं है कारदारी, तो मेरे दोस्तों सामने नहीं है। पहले 10 साल पहले की कारदारी देखें, तकरीबन जो है 2-4 हजार 5-7 हजार तलबा जुड़ते थे और अब माशाल्लाह 1 लाख से ज्यादा तलबा जुड़े और उनकी तशकीलें हुई और तशकीलों में 30,000 तलबा अल्लाह के रास्ते में निकले। ये कैसे निकले? मदरसे वाले अगर मुआविन न होते तो कैसी जमातें निकलती? ये फरिश्तों की जमातें नहीं बनी, ये तलबा की जमातें बनी हैं। और तलबा की जमातें जब बनी हैं जब हर मदरसे वालों ने ताउन किया है, दारुल ने, मज़ाहिर ने, वक्त ने, सारे मदरसे वालों ने ताउन किया मेरे भाइयों दोस्तों, तो तलबा की जमातें निकली। 30,000 तलबा निकले जिनको वसूल कर पाए, वसूल नहीं हो सके। तकरीबन 1 लाख तलबा की तशकीलें हुई थी, 1 लाख तलबा में से 30,000 तलबा अल्लाह के रास्ते में निकल गए। ये सबका छोटे बड़े मदरसे जितने भी हैं हिंदुस्तान में सबके ताउन से जमातें निकली हैं, सबके जो है मेरे दोस्तों मेहनत से जमातें निकली हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये तलबा माशाल्लाह वक्त लगा कर आए। الحمد لله. لهذا لابد أن يكون فكر في هؤلاء الطلاب المدارس الدينية إخراجهم في سبيل الله في الوقت العطل، مثلا العطلة الأسبوعية 24 ساعة، وكذلك في العطلة الصيفية. إذا كانوا ما زال الطلاب يدرسون يخرجون 40 يوم، يخرجون 40 يوم في العطلة، وبعدما يتفرغون يخرجون مباشرة يخرجون لسنة. فقال الحمد لله ببركة هذا الجهد، ببركة هذا ربط الطلاب بالعمل المقامي، ربط الطلاب بالخروج في سبيل الله، والحمد لله تكون مزاج الدعوة عند هؤلاء الطلاب وصاروا ما شاء الله متفكرين ويجتهدون. والحمد لله تقريبا عندنا أكثر من 100,000 طالب ربطوا بالعمل الحمد لله وصاروا يجتهدون في المدارس. وببركة هذا الارتباط الحمد لله يعني حوالي 30,000 طالب خرجوا في سبيل الله هذه السنة من هذه المدارس، من مظاهر العلوم وكذلك الديوبند وكذلك بعض المدارس وخلال المدوى. وكل هؤلاء الطلاب ما شاء الله بسبب ارتباطهم طيلة السنة بهذه الأعمال المقامية
والخروج في سبيل الله الشهرية، والحمد لله صار عندهم هذا الفكر وصاروا يخرجون في سبيل الله. وحتى بالنسبة للجماعات هذا ممكن هذه الأحوال لا تأتي أمامنا، ولكن بسبب بركة هؤلاء الطلاب وجهدهم وتضحياتهم يعني صار هذا التعاون حتى مع المقامين، وصارت تخرج ما شاء الله جماعات كثيرة في سبيل الله بسبب تضحياتهم وجهدهم. فلهذا أردتهم بهذا العمل، هذا ضروري ومهم جدا. كما ذكرنا يعني 30,000 طالب خرجوا من 100,000 ارتبطوا بالعمل. इस तरह से उलमा की बड़ी तादाद निकली, तकरीबन 2000 उलमा साल में निकले, وتقريبا حوالي 2000 عالم تفرغوا وخرجوا للسنة. जितने उलमा इस वक्त हरकत में हैं किसी जमाने में इतने हरकत में नहीं रहे। والعلماء الموجودون الآن في العمل ومتحركون لم يسبق مثل هذا العدد من قبل. हमारे यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं है निजामुद्दीन में जिसमें उलमा साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, सालाना चिल्ले के लिए, 2 महीने के लिए, कम बेश वक्त के लिए न आते हों। रोजाना के एतबार से उलमा तशरीफ लाते हैं, हर जगह से आते हैं, हर सूबे से आते हैं। माशाअल्लाह कोई दिन ऐसा खाली नहीं है जिसमें उलमा आते हैं। فقال ما شاء الله الحمد لله عندنا في نظام الدين لم يخلو يوما لم نرى هناك علماء يأتون للسنة ل4 شهور، للسنة الأولى أو السنة الثانية أو ل4 شهور يوميا. الطلاب يتوافدون، العلماء يتوافدون على نظام الدين، على المركز، يعني الخروج في سبيل الله ل40 يوم ول4 شهور، وللسنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة أيضا. अल्हम्दुलिल्लाह जो है तकरीबन जो है 42 जमातें उलमा की। एक वक्त वो था कि 98% जमातें बगैर उलमा के होती थी, 98% जमातें बगैर उलमा की। अल्लाह का फजल है कि अब पूरी जमातें जो है उलमा के दूसरे साल में निकलती है। उलमा की एक जमात में 7 आलिम हैं, 8 आलिम हैं, और ऐसे नहीं कि मस्जिद के इमाम हैं, कितने उनमें मुहद्दिस हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, मुस्लिम शरीफ पढ़ाते हैं, तिरमिज़ी पढ़ाते हैं, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाते हैं, तफसीर मेरे दोस्तों तफसीर के इमाम हैं। ऐसे उलमा मदरसों को चलाने वाले और बड़े इल्म रखने वाले वो दूसरे साल में जा रहे हैं, तीसरे साल में जा रहे हैं। माशाअल्लाह जो है साल के 4 महीने 6 महीने लगा रहे हैं, 8 महीने लगा रहे हैं, 4 महीने 8 6 महीने का निजाम बना रखा है। 6 महीने तालीम के, 6 महीने दावत के, 8 महीने तालीम के और 4 महीने दावत के। इस तरह से उलमा का एक बड़ा मजमुआ हरकत में है। अल्लाह का फजल है कि कभी भी इतना उलमा का इतना बड़ा मजमुआ कभी हरकत में नहीं रहा जो इस जमाने में है। قال الحمد لله ببركة هذا الارتباط وببركة هذا الجهد الفكر في الطلاب وربطهم بالعمل، الحمد لله صار عدد كبير من الطلاب ما شاء الله تبارك الله يجتهدون ويخرجون في سبيل الله. من قبل كان حوالي 98% من الجماعات تخرج بدون علماء، ولكن الآن حتى صار الحمد لله فقط جماعة واحدة وكلها يعني كل هذه العلماء 8 من العلماء 9 علماء خالدين في الجماعة، وليس العلماء يعني أئمة المساجد فقط، بل محدثون، مفسرون، مدرسين البخاري لمسلم يخرجون في سبيل الله ما شاء الله مع هذه الجماعات. لكم مدة؟ ليس فقط 40 يوم بل ل4 شهور، للسنة الأولى والسنة الثانية. بعضهم من يفرق 4 شهور للخروج، بعد 4 شهور للتعليم، هكذا، أو 4 شهور أو 6 شهور للخروج و6 شهور للتعليم. فهكذا ما شاء الله تبارك الله البيئة التي تكونت بسببهم، وهذه الجماعات التي تخرج بسبب بركة هذا الجهد على الطلاب والتركيز على الطلاب والعلماء. الحمد لله صارت عند جماعات كثيرة ما شاء الله من العلماء تخرج في سبيل الله. أما بالنسبة للجماعات العموم تجد هناك ما شاء الله أقل القليل جماعة فيها عالمين 3 4 في جماعة واحدة. हर सूबे में, हर जिले में उलमा की पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की जमातें तैयार हो रही हैं। 42 जमातें सिर्फ उलमा की काम करके आती हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों जो है तकरीबन इससे ज्यादा जमातें तैयार हैं, 150 से ज्यादा जमातें हर वक्त जो है अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार हैं। माशाअल्लाह कितनी जमातों को रुख मिल गया है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत ऐसी है कि इसमें बड़े उलमा माशाअल्लाह लगे हुए हैं।
इसलिए एक तो हमें इसकी फिक्र करनी है, हमारे पास जितने उलमा हैं उनके साल की फिक्र, जिनका साल लग गया है दूसरे साल की फिक्र, दूसरे साल लग गया है तीसरे साल की फिक्र। और ये ऐसे नहीं, 80 साल पहले हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े गौर और फिक्र के बाद ही तय किया था कि उलमा के 3 साल लगने चाहिए, 1 साल अपने मुल्क में, दूसरे साल अरब मुल्कों में, तीसरे साल गरब में। मेरे दोस्तों, अरब मुल्क वालों ने, अरबों ने सुनाया कि हमारे पास जो जमातें आती थी वो उलमा के बगैर और अरबी के बगैर आती थी, लेकिन जब से उलमा की जमातें आ रही हैं और उलमा की जमातें हमारे पास आनी शुरू हुई हैं, जब से अरबों में हरकत आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जमातें सिर्फ अरब मुल्कों के लिए, अरबों के लिए, अभी भी मराकश में 4 जमातें हैं। आप देखो, मोरिटानिया में देखो, आप देखो, लगातार तसल्सल से जमातें, कुवैत में देखो, कतर में देखो, और बहरीन में देखो, और इसी तरह से सऊदी में देखो, हर अरब मुल्क में जमात है, हर अरब मुल्क में जमात, और तसल्सल से जमातें हैं, उर्दू में, लबनान में है, और इसी तरह से मुसलसल जमातें लगी भी हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जब से उलमा की हरकत शुरू हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अरबों में भी हरकत है और माशाअल्लाह हर जगह हरकत है। قال لهذا الحمد لله نرى هذه نتائج كبيرة ما شاء الله بسبب تحرك العلماء والجهد على العلماء وتركيز على العلماء وربطهم بهذا العمل. حتى عندنا في بعض المناطق الآن ما شاء الله حوالي 42 جماعة للعلماء مستعدون ما شاء الله، والآن هم ينتظرون التشكيل. وكذلك بعد الحمد لله بسبب هذا الخروج للسنة، الحمد لله كان من قبل، قال كانت العرب هم بأنفسهم سمعنا هذا الكلام منهم، قالوا كانت تأتينا من قبل الجماعات ليس فيها هناك علماء، ليس هناك مترجمون، لكن الحمد لله الآن قال صار عندنا ليس فقط جماعة معها مترجم أو عالم، بل الآن صارت تأتي عندنا الحمد لله جماعات يعني تحتوي على 5 أو 6 أو 7 علماء. قال حتى ما شاء الله انظروا الآن في المغرب الحمد لله الآن موجودة عندكم 4 جماعات من العلماء الآن في التشكيل. وكذلك انظر إلى موريتانيا، إلى الكويت، إلى قطر، إلى هذه البلدان العربية الحمد لله هناك جماعات كلهم خارجين للسنة الثانية في هذه البلدان وبعضهم للسنة الثالثة. فقال الحمد لله لابد إن شاء الله عز وجل نحن كذلك نتفكر لهؤلاء العلماء إن شاء الله لربطهم بالعمل إن شاء الله عز وجل. وهذا الخروج للسنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة ليس هذا لإيجادنا، وإنما هذا من الشيخ إلياس رحمة الله عليه من قبل، كان هو الذي قال هذا الشيء، قال لا بد للعلماء لما يتفرغوا إن شاء الله عز وجل يخرجون للسنة الأولى في الهند والباكستان وبنغلاديش، والسنة الثانية إن شاء الله يأخذونها ويخرجون في البلدان العربية، والسنة الثالثة يخرجون في بلاد الغرب يعني في البلاد غير العربية. فهكذا كان هذا الفكر، وهو الحمد لله الآن صارت هذه الآن جماعات عدد كبير من الجماعات التي خرجت في السنة الثانية، والآن كذلك جماعات الآن بدأت تخرج السنة الثالثة. 42 जमातें काम करके आ गई, 45 जमातें अरब मुल्कों में चल रही हैं, और इससे अगर जमातों का रुख तय हो चुका है, वो माशाल्लाह निकलने की तरकीब में है। इतनी सारी जमातें उलमा की कैसे बननी है? अगर उलमा नहीं होते तो जमातें किसके बनाते? फरिश्तों की जमातें नहीं बनी हैं, उलमा की जमातें बनी हैं, उलमा की जमातें बनी हैं, और सारी जमातें निजामुद्दीन से निकले। आप देखो कितने उलमा हक़त में, अगर उलमा नहीं होते तो जमातें किसके बनाते हम? और 45 जमातें अल्लाह के रास्ते में हैं, और इससे ज्यादा जमातें जो है माशाल्लाह बन चुकी हैं जिनका रुख है। فقال الحمد لله حوالي 45 جماعة للسنة الثانية قضوا السنة الثانية ورجعوا إلى البلاد، والآن حوالي 45 جماعة للسنة الثانية الآن هم يجتهدون وخارجين الآن في الدول العربية. وكثير من الجماعات الحمد لله الآن استعدوا كذلك الجماعة الثانية، هم الآن المنتظرون للعقد الاتجاه التشكيل إن شاء الله عز وجل وسيخرجون. فانظروا إلى هذا الكم وهذا العدد الكبير من العلماء الذين تحركوا وخرجوا في سبيل الله ببركة ماذا؟ ببركة ربطهم، وهم طلاب في حالة في زمن طلب العلم ربطوا بالعمل الحمد لله وأقاموا وكانوا مرتبطين بالأعمال المقامية والجهد أثناء دراستهم. فالآن الحمد لله صار خروجهم سهل، العلماء الكبار خرجوا في سبيل الله ما شاء الله ببركة ربطهم بالأعمال المقامية ما شاء الله. माशाल्लाह जो है इसी तरह से जो तलबा मदरसों में पढ़ते हैं उनके साल में 2 जोड़ करने हैं, एक जोड़ तो साल के शुरू में और एक जोड़ साल के आखिर में।
साल के शुरू में जितने तलबा ऐसे हैं जिनका चिल्ला लगा है, अशरा लगा है, काम में जुड़ते हैं, उन सबको जो है जोड़ना और अपने माहौल में जोड़ना और 24 घंटे के लिए जोड़ना। एक नशिश में इनकी कागजारी हो, एक नशिश में मकामी काम की बात हो, एक नशिश में दावत और तालीम को कैसे जोड़ कर चलना है। इसलिए कि दोनों अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत के अहम जुज हैं और वैसत के मकासद में से जैसे तालीम और दावत। मेरे दोस्तों, कैसे जोड़ कर चलना और इस काम को अपनी जिंदगी में कैसे दाखिल करना, इस तरह से सारी नशिशें हों और ये जोड़ अपने माहौल में हो और हर मस्जिद की जमात मेहनत करके तलबा को वसूल करके लाए। ये नहीं कि सिर्फ फोन कर दे, मैसेज छोड़ दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, यह कदम का कोई बदल नहीं हो सकता, दावत की कोई चीज जो है बदल नहीं हो सकती। इसलिए जाकर और जहन बनाकर तलबा को वसूल करके जोड़ में लाए तो जोड़ होगा। فقال لهذا لا بد ان نتفكر كذلك للقائين للطلاب المدارس الدينيه، لا بد ان نتفكر للقائين لهم. اللقاء الاول قبل الدخول الدراسي واللقاء الاخير بعد الانتهاء من السنه الدراسيه. اللقاء الاول لا بد كذلك نجمعهم ونزورهم، ليس فقط يعني نكتفي بارسال الرسائل، لا ابدا، بل نمشي اليهم ونزورهم ونرغبهم حتى للحضور لهذا اللقاء، لان هذا اللقاء مهم جدا، لان عليه سيرتب الجهد للسنه، سيكون ترتيب للقيام بالحركه والجهد في هذه المدرسه. فلهذا لابد من زيارتهم وترغيبهم وجمعهم في هذا اللقاء، وتكون معهم ان شاء الله مذاكرات يعني نسمي الاحوال، حكايه الاحوال كيف قضوا هذه المده، وكذلك حكايه الاحوال الجهد المقامي، وكذلك للخروج. فبهذا الترتيب نسمع منهم الاحوال، ثم نعطيهم كيفيه الجهد في مقام في هذه المدارس طيله السنه ان شاء الله تعالى. इस तरह से साल के आखिर में जोड़ करना, जितने बालिग तलबा हैं सबको साल के आखिर के जोड़ में लाना और उनको माहौल में लाकर उनकी तशकीलें करना, जिनकी तशकील हो जाए वसूल कर करके जमात बंदी करके उनको निकालना। ولهذا في انتهاء الدراسه السنه اخير الدراسه نجمعهم كذلك لقاء ثاني. فهذا اللقاء يعني نجمعهم وناتي بهم للبيئه، نرغبهم ونزورهم ونحضرهم في البيئه، ثم نرغبهم ونبين لهم ونشكلهم ونخرجهم في سبيل جميع البالغين كيف ان شاء الله نرغبهم وناخذ منهم هذه الاوقات حتى لا تضيع ان شاء الله، ونشكلهم ويخرجوا في سبيل الله. इसी तरह से मेरे दोस्तों 90% तलबा स्कूल और कॉलेजों में है। दुनिया में बहुत बड़ा निजाम बनाया गया है और कॉलेज के रास्ते से उम्मत को जो है, तलबा को जो है मेरे दोस्तों इल्म से निकाला जा रहा है। कितने ऐसे तलबा हैं जो स्कूल से पहले मुसलमान थे लेकिन दाखिल होने के बाद जो है इस्लाम से निकल गए। मेरे दोस्तों जो है उनके दिलों में जो है ऐसे वसाविस डाल दिए गए इस्लाम के खिलाफ। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें अपनी मेहनत का जैसे जुज अब एक फर्द को बनाना है, ऐसे दुनिया में जितने कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं और मेरे भाइयों, दोस्तों, छोटे बड़े स्कूल हैं, हमें अपनी मेहनत के मैदान इनको भी बनाना है। ولهذا كذلك من جزء جهدنا كذلك على هذه المدارس العصريه الذي يدرس فيها ابناؤنا واطفالنا واخواننا، فلا بد يكون الفكر لهذه المدارس، لان هذه المدارس بيئتها كذلك هي تتسبب في اخراج اطفالنا واخواننا من الاسلام، وكذلك لابعادهم عن الدين بسبب سوء البيئه وفساد البيئه. فلهذا لا بد ان نتفكر لهؤلاء كذلك لهذه المدارس الدينيه كيف ان شاء الله عز وجل هناك كيف المدارس العصريه كيف يقام فيها ان شاء الله عز وجل هذه اعمال النبويه. स्कूल और कॉलेज के रास्ते से दिलो दिमाग को खराब किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, जहन को खराब किया जा रहा है। इसलिए कि हज़रत फरमाते थे, पहले इर्तिदाद आता है माशरे में, फिर इर्तिदाद आता है जहनों में। सबसे पहले माशरा खराब होता है, फिर मेरे दोस्तों जहन खराब होता है। जहन खराब करने की पूरी मेहनतें हैं, पूरी कोशिश है। فلهذا الآن هذه المدارس بسبب فساد البيئة في هذه المدارس الآن تفسد كذلك المعاشرات وتفسد أذهان الطلاب. هم كانوا ما شاء الله مسلمين ملتزمين، لكن بسبب دخولهم في هذه المدارس تغيرت أفكارهم، تغيرت أذهانهم، تغيرت معاشراتهم بسبب ماذا؟ بسبب هذه سوء البيئة وفساد البيئة في هذه المدارس العصرية. इसलिए कि जिलों का, सूबों का और मुल्कों का निजाम चलाने वाले इन्हीं से निकलते हैं।
आप देखो छोटे से लेके बड़े से जितने भी तैयार होते हैं इन्हीं स्कूलों में और कॉलेजों में तैयार होते हैं। आप देखो वकील और जज और इसी तरह से जो है जितने जो है तो हुकूमत का निजाम संभालते हैं सब यहीं से निकल कर आते हैं। अगर इनकी जिंदगी में दीन नहीं होगा तो ये कैसे सही निजाम चलाएंगे? अगर मेरे दोस्तों वकील की जिंदगी में दीन नहीं होगा तो सही वकालत नहीं कर सकता। अगर काजी की जिंदगी में दीन नहीं होगा तो सही फैसले नहीं सुना सकता। अगर डीएम एसडीएम और डीएम और जो है मेरे दोस्तों कमिश्नर और जितने बड़े हुक्काम हैं अगर इनकी जिंदगी में दीन नहीं होगा तो ये कैसे सही निजाम चला सकते हैं और कैसे उम्मत को जो है जुल्म से निकाल सकते हैं और आदलों पर ला सकते हैं? पहले इनकी जिंदगी में दीन होगा तो ये उम्मत को सही दीन पर चला सकते हैं और सही जो है इंसाफ कर सकते हैं। فقال هؤلاء الحمد لله جميع الطبقات الحمد لله كلهم يعني مسؤولو هذه الطبقات ومسؤول هذه الاتجاهات كلهم تخرجوا من هذه المدارس. فحتى إذا نريد العدل ونريد الإنصاف ونريد كذلك هؤلاء مسؤولون في هذه الأماكن إذا نريدهم أهل الدين وكذا فلا بد أن نجتهد عليهم في زمن طلب العلم. هذه المدارس العصرية كلهم يتخرجون منها. فإذا نحن نكون بيئة في هذه المدارس ونجتهد في هذه المدارس إن شاء الله عز وجل سنجد هناك محامون ونجد هناك قضاة كلهم ينصفون يعني يعدلون في حكمهم وينصفون وكذلك المسؤولون في بقية جميع الطبقات الأخرى. فإذا نحن إن شاء الله نجتهد عليه في زمن طالب العلم إن شاء الله سنجد هذا العدل وهذا الإنصاف وهذا الأخلاق والأدب حتى في هذه جميع هذه المكاتب وجميع المسؤولون كلهم إن شاء الله يكونوا متدينون. وإلا إذا لم نجتهد عليه في زمن الدراسة فلا ننتظر هذا الشيء نراه في الأمة. فلا سنجد يعني الظلم ونجد غير ذلك كله منتشر في الأمة بسبب ماذا؟ بسبب هؤلاء الطلاب ما اجتهدنا عليه في زمن طلب العلم حتى تخرجوا وتوظفوا في هذه الأماكن. ولهذا لابد يكون لهم فكر إن شاء الله عز وجل إذا نريد الأمة كلها جمعاء إن شاء الله تصلح وتكون إن شاء الله متدينة. अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ दावत की मेहनत हुई कितने कॉलेज ऐसे हैं जहाँ आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा ये कॉलेज नहीं है मदरसे हैं। कितनी यूनिवर्सिटी ऐसी माशाल्लाह तैयार हो गई कि वहाँ माशाल्लाह रहने वाले बच्चे वो ऐसे बन गए माशाल्लाह उनके लिबास से उनके जाहिर से ऐसा नजर नहीं आएगा कि ये स्कूल में पढ़ने वाले हैं। ऐसा लगता है कि किसी दीनी यूनिवर्सिटी दीनी जो है मदरसे में पढ़ने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की मेहनत हर कॉलेज को और हर जो है स्कूल छोटे बड़ों को अपनी मेहनत से जोड़ना। अब इसमें भी दो किस्म के तलबा होंगे। बाज़ तलबा वो होंगे जो पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज में जाएंगे और बाकी अपने घर में रहेंगे। उनको मस्जिद वालों की जिम्मेदारी है अपनी मस्जिद में मेरे दोस्तों अपनी मस्जिद के काम में जोड़ें। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में रहते हैं हॉस्टलों में रहते हैं यह हमारी जिम्मेदारी है वहां जाकर मेहनत करें और वहां जाकर मेहनत करके इनको काम में जोड़े। वहाँ मशवरा शुरू कराएं तालीम शुरू कराएं आबादी की मेहनत शुरू कराएं वहाँ गश्त शुरू कराएं। वहाँ उनकी जो छुट्टी है 2 दिन की छुट्टी है 3 दिन की छुट्टियां है 1 दिन की छुट्टी है मेरे दोस्तों छुट्टी के जो है वसूल करके के उनको लाकर रास्ते में निकालें ताकि छुट्टी के औकात ज़ाया न हो। فقال لابد إن شاء الله نجتهد على هذه المدارس إن شاء الله سنرى فيها خير كثير. هذه المدارس العصرية فقال رأينا كم من المدارس العصرية ببركة هذا الجهد ببركة هذا الفكر وهذا التركيز على هؤلاء الطلاب خرجوا في سبيل الله ما شاء الله منهم طلاب وبدأوا الجهد داخل المدرسة هذه المدارس العصرية وحتى صارت هذه المدارس العصرية تغيرت رأسا عن عقب حتى كأنها مدرسة دينية. ما شاء الله طلاب هذه المدارس العصرية صاروا ما شاء الله بالزي الإسلامي وبالسنة وبالآداب والأخلاق حتى يعني تراها تقول هذه ليست مدرسة عصرية بل مدرسة دينية ولكن تغير هذا التغيير جاء بسبب الجهد عليه. ولهذا قال لابد نحن إن شاء الله عز وجل كذلك نتفكر بهؤلاء الطلاب ونزورهم هم كذلك على قسمين جزء منهم يعني يأتي للبيت والجزء الثاني هم يمكثون في المدارس عندهم داخلية في المدارس العصرية في السكن الدراسي. بالنسبة لهؤلاء الذين هم يأتون لبيوتهم مسؤوليتهم على المساجد كذلك هم إن شاء الله عز وجل يزورونهم في الأوقات الفارغة يزورونهم ويربطونهم بالعمل وفي الوقت العطل كذلك يخرجونهم في سبيل الله ويكونون بالعمل ويخرجون لمدد
ل3 أيام ل40 يوم ل4 شهور، حتى هم كذلك يحملون فكر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المستقبل إن شاء الله هم يكونوا سبب للتغيير. وكذلك بالنسبة لهؤلاء الذين هم يبيتون لا يبيتون في بيوت بل يبيتون في هذا السكن الدراسي، فإن شاء الله هؤلاء كذلك لابد يتفكرون من حولهم، من هؤلاء كذلك يرسلون جماعات يزورونهم يتفقدونهم، ثم ان شاء الله عز وجل يرغبونهم ويحيون هناك ما شاء الله حلقه التعليم والمشوره في هذا السكن، وكذلك جهد التعمير يجتهدون هناك جهد التعمير كذلك في هذه المدارس ان شاء الله في السكن الذي عندهم، وفي العطل كذلك هم كذلك نحصلهم يخرجون كذلك ل 24 ساعه ل3 أيام شهريه، وكذلك ل40 يوم سنويا ان شاء الله عز وجل. فبهذا التركيز ان شاء الله تعالى ستتغير البيئه باذن الله تعالى. अगर एक कॉलेज में पढ़ने वाले अगर काम में लग गए तो मेरे दोस्तों मुल्कों के बिगाड़ खत्म हो जाएंगे, फिर जुल्म ज्यादती खत्म हो जाएगी, फिर आदल इंसाफ आएगा जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के जमाने में था। सहाबा के जमाने में था वो सारी तरतीबें काम होंगी। इसलिए हमें हर स्कूल को अपनी मेहनत का जो है हदफ बनाना है। जितने स्कूल कॉलेज है या जितने भी पढ़ने वाले हैं, चाहे अपने मुल्क के हों या दूसरे मुल्क ममालिक के हों, हमें ये नहीं देखना है कहाँ के हैं, हमें ये देखना है कि मुसलमान हैं, कहीं से भी आए हैं, तालीम में भी आए हैं, हमें उनको मेहनत में जोड़ना, रोजाना के अमाल में, हफ्ते के अमाल में, और मेरे दोस्तों जो है छुट्टियों के औकात में वसूल करके निकालना। अगर ये तलबा पे अच्छी खासी मेहनत होगी, इन्हीं में से डॉक्टर तैयार होंगे, मास्टर तैयार होंगे, माशाल्लाह यूनिवर्सिटी कॉलेज को संभालने वाले तैयार होंगे, और माशाल्लाह मुल्कों के निजाम को संभालने वाले यहीं से तैयार होंगे। इसलिए इनको सही बनाना। فلهذا قال لابد ان شاء الله نجتهد على هؤلاء الطلاب. فهؤلاء الطلاب إن شاء الله عز وجل يحيى فيهم جهد النبي عليه الصلاة والسلام وأعمال النبوة في مدارسهم وفي حياتهم، إن شاء الله بهم سيأتي التغيير، بهم سيزيل الفساد من البلاد بسبب بركة جهدهم إن شاء الله، بسبب إصلاحهم إن شاء الله تعالى الظلم يزيل الظلم ويأتي العدل والإنصاف، وتكون الأخلاق ويكون الآداب فيهم وفي وهؤلاء الطلاب هم الذين بعد سنوات سيصيرون مديرو المدارس الثانويات والجامعات، يصيروا اساتذه، يصيروا اطباء، مهندسون، ويصير عندهم ما شاء الله الاعتماد عند الناس، يعني لا يغشون الناس. فهؤلاء الطلاب هم ان شاء الله هذه الطبقه، طبقه الطلاب، اذا نحن نجتهد عليهم ويحملوا هذا الفكر باذن الله تعالى، هم سيكون سبب لتغيير وازاله هذا الفساد من البلاد باذن الله تعالى. जो छुट्टी होती है, हमारी जो छुट्टी के अय्याम होते हैं, पहली मेहनत तो हमें अल्लाह के रास्ते में निकालने की करनी है। जितने तलबा निकल जाएंगे उनको जो है जिम्मेदारों के साथ उनकी जमातें बनानी है, जिम्मेदारों के साथ जमात बनाकर उनको जो है अल्लाह के रास्ते में रवाना कर। जो तलबा बाकी बच जाए उनको आबादी की मेहनत में जोड़े, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे उनको फारिग हैं। अगर आपने अपने काम में इस्तेमाल नहीं किया तो बातिल अपनी मेहनत में इस्तेमाल कर लेगा, बातिल अपनी मेहनत में इस्तेमाल कर लेगा। فقال في العطل او قبل العطل في هذا الاجتماع الاخير لما يريدوا ان ينتهوا من الدراسه، فهؤلاء الطلاب نجتهد عليهم ونخرجهم في سبيل الله، لا بد ان نخرجهم في سبيل حتى لا تضيع اوقاتهم، يخرجون في سبيل الله، وهناك ان شاء الله عز وجل يتعلمون عمل الدعوه الى الله ويجتهدون يحملوا هذا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام. والذين بقوا ما خرجوا في سبيل الله لا بد ان نربطهم، الان هم فارغون، لا يشتغلون بالدراسه والتدريس، بل هم الان فارغون، فلا بد ان نشغلهم بالجهد المقامي بالتعمير، ناخذ منهم حتى 8 ساعات يوميا، لانه فارغ. اذا لم تستعمله انت في الحق ولا تستعمله في الدعوه الى الله، هناك سيستعملون من طرف الباطل في نشر الباطل. فلهذا لابد علينا ان شاء الله عز وجل ان نشغلهم، هذه مسؤوليه علينا، اوقاتهم مسؤوليه عندنا، فلا بد نحن ان شاء الله عز وجل نجتهد عليهم ونربطهم بهذه الاعمال في العطل ان شاء الله عز وجل، حتى يتعلموا في العطل ان شاء الله عز وجل اعمال الدعوه الى الله ويكون بيئه الدعوه ان شاء الله عز وجل. इसलिए यूरोप के अंदर जितने स्कूल हैं, कितने मुल्कों के बच्चे आपके पास आए हैं, ये बच्चे काम में लग गए तो ये काम के मुतर्जिम बन के जाएंगे, ये काम के दाई बन के जाएंगे, इस्लाम के दाई बन के जाएंगे। इसलिए हमें एक मुल्क पर तवज्जो डालकर इन तलबा को काम में जोड़ना। فلهذا لا ننظر ان هؤلاء الطلاب هم ليسوا من بلادنا، هؤلاء المهاجرون جاءوا يدرسون هنا، لا،
بل جميع الطلاب طلابنا، جميعهم إخواننا، جميعهم مسلمون، فلا بد أن نجتهد عليهم جميعا. فهؤلاء الطلاب ربما يكونوا من بلاد أخرى تجتهد عليهم وتعلمهم عمل الدعوة إلى الله، وهو ما شاء الله بسبب اللغة ومعرفته للغة يصبح كذلك مترجم في بلاده. فالحمد لله بهذا الجهد إن شاء الله يكون جهده أن تجتهد عليه هنا لوقت قليل، لكن لما يرجع إلى بلاده ما شاء الله يكون سبب إحياء الجهد في بلاده. فلهذا نحن لا ننظر أن هذا من بلادنا أو غير بلادنا، بل نجتهد على جميع الطلاب وتعليمهم جهد النبي عليه الصلاة والسلام وربطهم بأعمال الدعوة في أحيائنا وكذلك لإخراجهم في سبيل الله. इसी तरह से उलमा से भी दरख्वास्त है, जब मस्जिद की आबादी की मेहनत हो तो ये मस्जिद को वक्त दें, और मस्जिद के वक्त देने के अंदर जो है ये आने वाले तलबा को जो है इल्म दें, माशाअल्लाह उनकी ज़रूरत का दीन सिखाएं। फ़राइज़ की ज़रूरत है, गुस्ल के फ़राइज़ है, वज़ू के फ़राइज़ है, नमाज के फ़राइज़ है। कितने फ़राइज़ ऐसे हैं जिनसे लोग नावाकिफ़ हैं, मेरे दोस्तों उससे जाहिल है। इसलिए उलमा की जिम्मेदारी भी है कि आने वालों की ज़रूरत का दीन उनको सिखाना, ये उलमा की जिम्मेदारी है। इस तरह से जो है ये मेहनत करना। هكذا بالنسبة خاصة للعلماء القيمين على المساجد ما شاء الله، هم كذلك هذا كذلك واجب وكذلك من جزء من جهدهم. هؤلاء الطلاب ما شاء الله يأتون ويفرغون أوقاتهم لإقامة لمشاركة في الأعمال المقامية، فكذلك لا ننسى جزء تعليمهم، فلا بد كذلك أن نعلمهم كم من الفرائض كم من السنن، يعني لا يعرفونها، وهم الآن يدرسون من بلغ مثلا المستوى الإعدادي أو الثانوي ولكن لا يعرف كيف يصلي. فلا بد هذه مسؤولية العلماء كذلك، يفرغون في بعض الأوقات ويعلمونهم الدين، يعلمونهم فرائض السنن وتعلم الدين حتى يعني يكونوا واقفين على هذه الأمور. هذا شيء مهم كذلك. كما نشغلهم في الأعمال المقامية كذلك نعلمهم الدين إن شاء الله تعالى. इस तरह से साल में दो जोड़ करना है। एक साल के शुरू में जितने भी तलबा हैं माशाल्लाह इनको साल के शुरू में काम में जोड़ना, मकामी काम में जोड़ना, ये हर एक की फिक्र हो कि मकामी काम में जुड़े, रोजाना के अमाल में जुड़े। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में ये अमाल दावत कायम हो, ये फिक्र करना। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों जो है इनको पूरी काम की तरतीब से समझाना, ताकि अपने यहाँ जाकर काम की तरतीब शुरू करें और काम शुरू करें। और एक जोड़ साल के आखिर में करना, जितने भी बालिग तलबा है साल के आखिर में अपने माहौल में जोड़े और इनसे जो है अल्लाह के रास्ते में निकलने के फजाइल सुना के अल्लाह के रास्ते में निकलने की तशरीह करें। जितने तलबा फारिग हो रहे हैं 4 महीने की तशरीह करें, जो फारिग नहीं हो रहे हैं उनकी चिल्ले की तशरीह करके उनकी जमातें बनाएं। तशरीह तो करते हैं, वसूल नहीं करते। हमारे जो फरमाते तशरीह करते, वसूल नहीं करते। तशरीह जितने तलबा की तशरीह हो जाए अब उससे वसूलियाबे का निज़ाम बनाओ। जिम्मेदार साथी बैठे हैं, जिम्मेदार तलबा बैठे हैं, वसूलियाबी का निज़ाम बनाओ कि इनको वसूल करना है। वसूल करके मजबूत जिम्मेदारों के साथ इसकी जमात करें, जमात मखलूत करें। इसमें ऐसे जिम्मेदार हो कि इनकी जो माशाल्लाह इनको वसूल कर लें। माशाल्लाह इस तरह की मखलूत जमातें बनाएं, जिम्मेदारों के साथ बनाएं। अब इनकी जमातों को ऐसे इलाकों में भेजें जहाँ ये काम को सीखें और समझे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों इसकी फिक्र करना। साल के 2 जोड़ है, साल के शुरू में, साल के आखिर में। فكما أن المدارس العصرية المدارس الدينية لهم لقاءين، لقاء قبل الدخول المدرسي ولقاء عند انتهاء الدراسة، هكذا كذلك المدارس العصرية كذلك لهم لقاءان. اللقاء الأول كذلك عند الدخول المدرسة، كيف نجمعهم إن شاء الله عز وجل ونرغبهم ونأتي بهم للبيئة، ثم نشكلهم، ثم نرغبهم ونبين لهم طريقة الجهد في المدارس، في الإعداديات، في الثانويات، في الجامعات، كيف يقيموا أعمال التعليم والمشورة والجهد اليومي وجهد التعبير، كيف بهذا الترتيب كيف يقوموا به أثناء الدراسة. وكذلك اللقاء السنوي الأخير كذلك يكون من أجل التشكيل، نأتي بهم نرغبهم. بالنسبة للطلبة نرغبهم حتى يأتون، لما يأتون إن شاء الله في البيئة نبين لهم فضائل الخروج في سبيل الله ونشكلهم حسب بعضهم الذي يستعد 40 يوم نأخذ منه 40 يوم، كذلك 4 شهور. أول شيء نبدأ ب4 شهور نشكل من 4 شهور، ثم كذلك الذي لا يسعى من 4 شهور يأخذ 40 يوم، ونستغل أوقاتهم في الخروج في سبيل الله حتى يتعلموا جهد النبي عليه الصلاة والسلام.
لأن بالخروج يفهم، بالخروج يعني يأتي عنده هذا المزاج، مزاج الدعوة إلى الله تعالى، فلما يرجع من هذه المدة وعند بداية الدراسة إن شاء الله سيرتبط بالأعمال إن شاء الله عز وجل، ويكون سبب لإحياء هذه الأعمال النبوية ومزاج النبوة في باقي الطلاب بإذن الله تعالى. करेंगे सब इंशाअल्लाह। मुस्तैदून जमीअन इंशाअल्लाह। हमारी हर मुल्क वालों से दरख्वास्त है इसकी फिक्र लेके जाए कि अपने यहाँ जितने भी कॉलेज स्कूल है उनकी भी फिक्र लेके जाए और जाने के बाद शुरू करें, मेहनत शुरू करें। मेहनत रोजाना की है, जो साल में 2 मरतबा है, लेकिन मेहनत तो रोजाना की है। نلتمس من جميع الحضور من جميع الأحباب من جميع البلدان إن شاء الله هذا الفكر نمشي به من هنا إن شاء الله عز وجل، نمشي بهذا الفكر إن شاء الله تعالى لبلداننا بهذه الطريقة إن شاء الله نجتهد على الطلاب بإذن الله تعالى، وكذلك نجتهد لإقامة هذه الأعمال في هؤلاء الطلاب وكذلك لتحصيلهم. نحن نشتغل يعني نشكلهم ولكن لا نحصلهم، بل نحصلهم إن شاء الله عز وجل وحتى يخرجوا إن شاء الله عز وجل في سبيله. अल्लाह ताला आसान फरमाए, अमल की तौफीक नसीब करे। نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويسعد علينا وبينكم هذا العمل. سبحان الله. وهذا الجهد لابد يكون هذا الجهد ليس فقط نسمع لقاءين، لقاء سنوي في البداية ولقاء الأخير، بل جهدنا عليهم طيلة السنة إن شاء الله تعالى.